এরপর আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা মঞ্চে কিছু কথা বলার জন্য অনুরোধ করব মাননীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ক্ষুদিরাম টুডু মহাশয়। तेजा जहां 30 जून नोआ हुल माहारे सेटेर मेना पश्चिम बांगला पनत रेन मुख्यमंत्री मानतान शुभेंदु अधिकारी गमके महाशय नोआ मनमाची रे सेटेर मेनाया विष्णुपुर तथा आबो नोआ बनमंत्री मानतान दिवाकर घरामी महाशय नोआ मनमाची रे मेनाया पुरुलिया जिला रेन पुरुलिया लोकसभा रेन सांसद मानतान ज्योतिर्मय सिंह महतो महाशय और विष्णुपुर लोकसभा रेन सांसद मानतान सौमित्र खां महाशय ओना साथे नोआ बाकुड़ा जिला रेन सानाम एमएलए को बीनपुर खन सेटेर मेनाया विधायक डाक्टर प्रणोद टुडू गमके महाशय एवं ओना साथे सानाम हेज सेटेर रखान बया मिश्रा को बया को दई ताको दादा ताको दूर दूरान्त थेके आगत समस्त आजकेर এই হুল দিবস উদযাপনে উপস্থিত সকল নাগরিকবৃন্দ ভাইরা মায়েরা সকলকে আমার পক্ষ থেকে তথা আজকে যে সিধু কানু চাঁদ ভৈরব ফুলো জানো যে বীর শহীদ তাদের চরণে প্রণাম জানিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখছি। কারণ আমাদের মূল বক্তা সে আবরেন মারাংপেড়া আবো পশ্চিম বাংলা পনত রেন মুখ্যমন্ত্রী কথা আঞ্জম লাগিতে তেহেñ নোয়া রাজ্য রিয়া তেই ন হুল মাহা মানা মেনায়া পশ্চিম বাংলা সরকার পাহটা খোনা তেহেñ আবই আদিবাসী ভলাই রেন প্রিন্সিপাল सेक्रेटारी छोटेन लामा मैडम महाशय उपस्थित नोटे मनमाची रे मेनाया जहां गड़ो सपोर्ट ते तेई नोआ हुल माह मना होयो कना नोटे रेन गड़ो सपोर्ट रे मेनाया नोआ बाकुड़ा जिला रेन डीएम खातड़ा महकुमा शासक एसडीओ तथा नोटे रेन एसपी बाकुड़ा जिला रेन खातड़ा एसडीओ समस्त सरकारी अधिकारी को तेई नोआ हुल माह मनाव रे सेटेर मेना को सनाम कोगे इनको चितान रे इने गॉड जपो जोहार और दुलड़िन चालेदा अपे पे पढ़ाया तेहेñ 1972तम हुल दिवस सारा भारत वर्ष तथा पश्चिम बांगला रे प्रत्येकटी जिला जिला रे से आतु आतु रे मना होयो कना कारण पढ़ाया पे जे 1855 साल रे नुकिन सिधु कानुआ नेतृत्व ते सिधु कानू चांद भैरव फूलो जानवा जुमीदारे लड़ाई थे ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे तेज 1855 साल रेकिन लड़ाई लिदा नोआ इंग्रेज सरकार विरुद्ध रे कारण इंग्रेज सरकार आदिवासी चितान रे जहां रोडोज कचलन को आरंभ लिदा जहां आबोरेन तिल्ले चितान रे बेबाड़ी नाचार को चलाव लिदा आबोआ हासा जमीन जतो को जोर कतेर को हटाव लिदा ओना रेना विरुद्ध रे आबोरेन उन समय सिधु कानू की नेल किदा जुदी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे जुदी लड़ाई बांग आरंभया ताहले किंतु आबो आदिवासी सांतार से जुबिद दो बांग जुदी तान तबोना ताहले मिद दिन हिलो डुकु तो चाबाबोना नो नोंकाना आयमा आयमा ओना लगिते ताती जहां तांती कामार कुमोर सनाम गाताक रेन हड़ जुबिद कतेर तेई लड़ाई को आरंभ लेदा एवं नोआ पश्चिम बांगला ना सिवड़ी तथा कोलकाता हो ताराम कतेर हजार हजार हड़ को लाहा हेलिना एवं भोगनाडी आतोरे दौरान 10,000 संतार जुबित कतेर विद्या लड़ाई को आरंभ लेदा ता एनखान तेहेña कारण जहां कथा आंजम लगिते तेहेñ बोन सेटेर कना मानतान मुख्यमंत्री तेहेñ दो उनिया कथा के बोन आंजमा आपनार मान का सनाम को के
ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱩᱭ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱹᱢᱚᱱᱛᱨী ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨী ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱟᱵᱚᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤᱭᱚ ᱡᱚᱱᱚᱛᱟ ᱯᱟর্টি ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱨᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚᱯᱚᱛᱤ লেখা ᱛᱮᱦᱮᱧ উড়িষ্যা রে আবরেন মোহন চন্দ্র অঁᱰᱮ সান্তার মেনায়া আর তেহেᱧ মিᱫᱴᱟᱝ নডে আবরেন নাওয়া সরকারে হেজ আকানা নাওয়া সরকার হেজ কাতে মোড়ে গোটাং মধ্যে রে তেহেᱧ শুভেন্দু অধিকারিয়া দায়া দুলার নুকুয়া সানাম কো লাগিতে তেহেᱧ মোড়ে ঘন্টা মন্ত্রী মধ্যে তেহেᱧ মিᱫᱴᱟᱝ মন্ত্রী তেহেᱧ আবয় বাচনাও কাট বোনা সে তেহেᱧ ওনা চেয়ার রে ইᱧ দᱚᱦᱚ কাউদিᱧᱟ তেহেᱧ আবয় দাডি গরব ᱨᱮᱭᱟᱜ দিস তেহেᱧ আবো আদিবাসী কো ভুলাই লাগিতে তেহেᱧ দপ্তর তেহেᱧ প্রত্যেকটি দপ্তর রে কামি চালাক কান তাবনা আগামী দিন তেহেᱧ আবরেন মানতান মুখ্যমন্ত্রীয়া গড় সপথে আবো আদিবাসী সমাজ আদিবাসী পাঠুয়া কো আদিবাসী গিদরে কো যাতে করে লাহা সেট বন চালাবে দিয়া ওনা লাগিতে তেহেᱧ রিখাও কদা আপে বাইন তেহেᱧ পে বাড়াই গিয়া যে তেহেᱧ আবো আদিবাসী লাগি তেহেᱧ ঝাড়গ্রাম জেলা রে জেন ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি তেহেᱧ আবরেন মানতান মুখ্যমন্ত্রী বাজেট রে দহো কদা এবং 150 কোটি টাকা ওটা আদিবাসী দীর্ঘদিন আবো আন্দা তেহেᱧ ঝাড়গ্রামে আবো আদিবাসী ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি জিজোয়া তেহেᱧ প্রত্যেকটি তেহেᱧ আবো নোয়া পশ্চিম বাংলা রে আবার নাওয়া কারতে 9টি একলব্য মডেল স্কুলে তেহেᱧ ঝিজ রাখাবায় আবো ওনা না সানা মেনেম গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মানতান তেহেᱧ মুখ্যমন্ত্রী তেহেᱧ আবো আদিবাসী লাগি ভেলাই মন্ত্রী কাতের ইᱧ লই কদা আবো আদিবাসী লাগিতে জাতিনা বন্ধ হোস্টেল মেনা সানাম হোস্টেল গে 1 জানুয়ারি খন খুলে তাবনা এবং সমস্ত ট্রাইবেল গিদরে কো স্কলারশিপ সমস্ত জাতি করে কো সঠিক সময় রে কো জামা নোয়া ইজি দাসিং দহ কদা এবং মানতান মুখ্যমন্ত্রী লই কদা আবো যাহা তেহেᱧ হুল মারে বাংলাই লেখান গানোয়া আবো হুল লেখা তেহেᱧ তেঙ্গো কাটে কাতের আবো বিরুদ্ধ রে যাহা আদিবাসী ভাকরা কো বে আদিবাসী বাড়ি ঝড় কো হাতাওদা উনকু বিরুদ্ধ রে মানতান মুখ্যমন্ত্রীয়া কথা লই কাতের গে তেহেᱧ একদম সানাম কো যাহা ওনা কো কাগজ পত্র ক্রোক লাগি সে যাহা ফেকে এসটি সার্টিফিকেট ওনা ক্রোক লাগি ইন সরকার অফিসার কো আদেশ ñam কাট কো তাহলে তেহেᱧ উনকা কারণ লড়াই সিধু কানু যেমন কি লড়াই কদা হাসা ভি আকোয়া হাসা লাগিতে জাত লাগিতে ধর্ম সমস্ত আকোয়া মান সম্মান দহ লাগিতে তেহেᱧ আবো যদি আবো জুবিত গে দাঁড়ে তেহেᱧ জুবিত দাঁড়ে কাতে লড়াই কাতে গে তেহেᱧ আবো নোয়া প্রত্যেকটি কামি বন লাহাই দিয়া আর সানাম গে আগামী দিন রে নই নামা সরকার সান্তাল আদিবাসী আকোয়া ভলাই ñela এবং ভলাই জেল কাতে যাতে করে আবরেন পাঠুয়া কড়া কুড়ি কো নিজের জাঙ্গাতে কো তেঙ্গো দাঁড়ে মা নোয়া দিস হুদিস এম কাতে গে ইᱧ খাটো মাছা লই তেহেᱧ নডে গিᱧ মুচাদ কিদা সিধু কানু জিতকর বিরসা মুন্ডা জিতকর ফুলো জানো জিতকর নমস্কার।